ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои рақбатҳои лигаи олӣ. Вардишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозии даври ҳафтум миёни дастаҳои Бархчии Ҳисор ва Регард-Тадази Турсунзода ва шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии дерби Водии Ҳисор. Бинандаҳои азизу арҷманд, дерби футболбозони Ҳисор ва ё худ мегӯянд дерби ду дастае ки дар Водии Ҳисор аст, ҳоло дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мешавад ва мебинем ки дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. Воқеан вақти охир дастаи Бархчӣ чандон натиҷаи хуб нишон надода истодааст ва акнун имрӯз дар муқобили онҳо Регард-Тадаз қарор дорад, дастае ки дар мавсими имсола бо гумҳои хеле ҳам бузург ворди рақобатҳо шуд. Хуб, дастаи Бархчӣ бо либосҳои кабуд, Регард-Тадаз бо либосҳои сурх имрӯз бозӣ мекунанд ва биёед як бора ҳайати дастаҳоро барои шумо муаррифӣ мекунем. Бинандаи азиз, ҳайати дастаи Бархчӣ дар бозии имрӯза рақами 27 дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода, дар хати ҳимоя рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 24 капитани даста Абдурауф Ғафурзода, рақами 19 Миқдод Розиқов, 15 Бахтовар Ғаюров, дар марказ рақами 77 Юнус Исматуллоев, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 9 Билол Бобоев, рақами 81 Шаҳбон Наимов, рақами 10 Абубакр Сулаймонов ва рақами 7 Масрур Ғафуров. Сармураббии дастаи Бархчӣ Юсуф Рабиев дар гузашта яке аз беҳтарин бузингар дар таърихи футболи кишварамон маҳсуб меёбад. Тамошобинони азиз, ҳайати дастаи Регард-Тадаз барои мо шумо чунин аст: рақами 1 дарвозабон Иброҳим Исмоилов, рақами 4 Бахтиёр Қаландаров, капитани даста рақами 5 Усман Қосим, рақами 22 Ёқубҷон Ахмедов, рақами 66 Асилбек Тимуров, дар марказ рақами 10 Фирӯз Бобиев, рақами 8 Шӯҳрат Илмуродов, рақами 47 хуб Шерзод Муҳаммадиев, рақами 34 Ҷонсон Опонг, дар хати ҳамла 2 нафар, рақами 7 Шараф Ҷонсолев, рақами 9 Квадво Фримпонг. Сармураббии даста Зайниддин Раҳимов аст. Тамошобинони азиз, ва нагуфта намонад ки Шараф Ҷонсолев аслан муҳофизатгар ҳам аст, вале дар баъзе маврид дар хати ҳамла метавонад ҳунарнамоӣ намояд. Хуб, ҳайати доварон дар бозии имрӯза Рустам Нурмаътов, довар аз шаҳри Душанбе аст ва ба ӯ Мунирхон Ашуров ва Насимҷон Мансуров, ҳарду аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кӯмак мекунанд. Довари чаҳорум Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб мебошад. Дар назди вар нишастанд Зуҳал Хуҷаназаров аз шаҳри Душанбе, Сорбона Аҳмадзода аз шаҳри Кӯлоб ва Шарифбек Нуриддинов аз шаҳри Душанбе. Ҳама чиз барои ин бозӣ омода аст. Бинандаи азиз, дастаҳое ки дар ҷадвали мусобиқа ҳоло мавқеъҳои гуногун доранд. Регард-Тадаз назар ба Бархчӣ мавқеаш хеле хуб аст. Онҳо дар зинаи сеюми ҷадвали чемпионат қарор гирифтанд бо 11 имтиёз ва шогирдони Зайниддин Раҳимов дар даври гузашта, чӣ тавре ки худи шумо дида будед, дар як бозӣ бисёр ҳам ҳассос, дар як бозӣ бисёр драматикӣ дар муқобили чемпиони феълии мамлакат Истиқлол бозӣ арзанда нишон дод ва ҳатто арзандаи ба даст овардани хуб имтиёз ҳам буд ва дар охир онҳо бо ҳисоби 2-1 аз Истиқлол ба бохт рӯбарӯ шуданд ва акнун дар муқобили онҳо дастае қарор дорад ки дар ҷадвали мусобиқа зинаи нуҳумро ишғол мекунад. Шогирдони Юсуф Рабиев баъд аз 6 даври бозиҳо бо 5 имтиёз дар ин мавқеъ қарор гирифтанд ва метавонанд дар ҳар бозӣ ҳангома нишон диҳанд, мисле ки дар даврҳои аввал футболбозони дастаи Бархчӣ тавониста буданд натиҷаи хуб ба даст оваранд. То ҳоло онҳо як пирӯзӣ доранд ва 2 натиҷаи мусовӣ дар 3 бозӣ ба бохт рӯбарӯ шуданд. Ва дар даври гузашта шогирдони Юсуф Рабиев дар бозии сафарии худ, ҳоло сармураббии дастаи Мунтахаби Тоҷикистон Гела Шакиладзе дар майдон қарор дорад ва ин бозиро тамошо мекунад. дирӯз Мавсуф дар бозии клуби марказии варзиш Артиш ва ҳамчунин дар бозии клуби маркази варзиш Артиш ва Хуҷанд қарор дошт ки бозии мусовӣ 0-0 ба анҷом расид. Вале дар бозиҳои дигар ман сармураббии тими миллиро надида будам дар майдон, махсусан бозӣ бо иштироки Вахшу Равшан ки дар Душанбе баргузор шуд. Ва ин ду чанд бозингарони дастаи Бархчӣ ки иштирок намекунанд, яке аз онҳо Раббони Камолов, Шерафган Саидов ва боз инчунин дифоъгари асосӣ дастаи
барқчӣ яке аз бозингароне ки яке аз бозингаре ки ҳамеша дар хати ҳимоя бозӣ мекунад ва имрӯз дар ҳайати асосӣ нест, вале ҳастанд футболбозоне ки метавонанд ин футболбозонро иваз кунанд. Раббони Камолов бинобар сабаби ҷароҳат инак дар мавсими имсола ҳоло ба ҳайати дастаи барқчӣ кӯмак накарда истодааст. Як бозингари бисёр хуби канорӣ аст ва Шарафкан Саидов дар бисёр бозиҳо натиҷаи ё худ бозии хуб ҳам нишон дода тавонист, аммо дар бозии имрӯза Саидов дар рӯйхати сармураббӣ даста қарор надорад. Дар бозии гузашта муқобили ҳосилот ки барқчӣ дар сафар бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд дар Фархор, ӯ дар ҳайати асосӣ қарор гирифта буд. Хуб, мо медонем ки барқчӣ як дастае ҳаст ки бештар барои омода кардани дастаи наврасони ҷавонон ташкил карда шудааст. Барои ҳамин бозингарони як сину сол дар ин ҳайат ҷамъоварӣ карда шуданд. Соли гузашта онҳо дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё дар Бангкоки Тайланд иштирок карданд, вале аз гурӯҳ баромадан натавонистанд. Дар гурӯҳи бисёр сахту сангин қарор доштанд ҳамин футболбозон ва акнун имсол дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё байни бозингарони 20 сола иштирок хоҳанд кард ва мо барор мехоҳем ба дастаи Юсуф Рабиев. Бовар дорем ки натиҷаи хуб ба даст меояд барои ин даста, чунки онҳо ояндаи футболи мо ҳастанд ва бисёр хуб ҳам бозӣ мекунанд миёни калонсолон. Яъне маҳорату малакаи онҳо хеле ва хеле хуб аст. Аз ҷумла маҳорати капитани ин даста Абубакр Сулаймонов, ки соли гузашта моҳи сентябр дар бозии дӯстонаи тими мунтахаби Тоҷикистон муқобили Сингапур ба ҳайат даъват шуд ва аллакай дар ҳайати асосӣ бозӣ кард. Як паси головар ҳам онҷо анҷом дод Абубакр Сулаймонов ва бисёр бозингари хуб, техникаи баланд дорад, биниши майдон бисёр хуб аст, тӯбро хеле хуб контрол мекунад ва ояндаи хуб дорад. Абубакр Саидов на танҳо чанд бозингари дигар ки ҳоло дар ҳайати дастаи барқчӣ ҳунарнамоӣ мекунанд ва агар хато накунам боз як бозингари хати дифои дастаи барқчӣ ҳам ду нафар, як ҳамлагар, як дифоъгар ба тими мунтахаб даъват шуданд. Ҳамлагар Масрур Ғафуров аст ки ҳоло дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. Хуб, Шараф Солеҳов дар экранҳои мо шумо яке аз бозингаре ки дар оғози мавсими имсола ба дастаи Регартадас хеле хуб кӯмак карда истодааст. Ӯ дар муқобили дастаи Истиқлол ба дарвозаи Рустам Якимов гол зад ва аз ин пештар ҳам ба задани гол даст ёфта буд. Пасҳои головар низ анҷом дод ва Регартадас бо ин ҳайат ҳоло метавонад марҳилаи аввали чемпионатро бисёр хуб ва бо натиҷаҳои баланд ҷамъбаст кунад. Ҳамаи ин чиз албатта ки аз худи хуб аз худи бозингарон мураббиён вобастагии калон дорад. Шараф Солеҳов ҳоло як паси бисёр хуб ба Фримпонг, идомаи ҳамлаи Регартадас, вале дарвозабони дастаи барқчӣ бисёр олӣ бозӣ кард дар ин лаҳза. Маҳорати хеле хуб дошт Шаҳобиддин Маҳмудзода ва тавонист ба ҳамлагари дастаи Регартадас Квадво Фримпонг имконият надиҳад. Фримпонг яке аз бозёфтҳои хуби роҳбарияти дастаи Регартадас дар мавсими имсола аст. Маҳорати бисёр хуб дорад. Ҳоло гуфта мешавад ки аз рӯи маҳорату малака дар миёни дастаҳои лигаи олӣ Фримпонг яке аз беҳтаринҳо ҳам ҳаст. Ҳарчанд голҳояш хеле кам ҳастанд, вале ба ҳар сурат метавонад бо хубтар обутоб ёфтан бо ин даста ва футболи мо натиҷаи хуб ба даст оварад. Хуб, инҷо Абдурауф, капитани дастаи барқчӣ, як бархӯрд дошт бо ним муҳофизатгари дастаи Регартадас, вале фикр мекунам ин танҳо ҳолати шона ба шона бозӣ кардани бозингарон дар ҷаримагоҳи дастаи барқчӣ буд, вале ба ҳар сурат фикр мекунам боз вар ҳам ҳаст ва ин лаҳзаро метавонад хубтар таҳлилу баррасӣ кунад. Ба ҳар сурат ман фикр мекунам шояд ин ҳолат чандон ҷиддӣ набошад ва ҳатто капитани дастаи барқчӣ ҳам ишора мекунад ки бо китф тела дод бозингари дастаи ҳарифро. Бисёр як ҳолати баҳснокам аст. Бубинед Шерзод Муҳаммадиев, вале агар пои бозингари хати дифои дастаи барқчӣ инҷо боис ба аспои афтидани бозингари Регартадас шуда бошад, ин ҳолатро доварон ман фикр мекунам метавонанд аз наздик бубинанд ва вар метавонад ба ин чиз дахолат кунад. Хуб, як гурӯҳи мухлисони дастаи Регартадас дар варзишгоҳи марказии Ҳисор қарор доранд. Тамошобинони азиз, воқеан ҳам ин мавсим Регартадас на танҳо имкон ёфт ки
дар рақобатҳои лигаи олӣ хуб ҳунарнамоӣ кунанд, балки ин даста гурӯҳи мухлисони худро сарҷамъ кард. ҳоло бо пиронҳои махсус онҳо дар ҳар бозӣ дастаи Регар Тадас меоянд. Ба онҳо касе сарпарастӣ намекунанд. Онҳо аз ҳисоби худ меоянд ба бозиҳо, пиронҳои махсуси дастаро омода мекунанд, шарфҳои махсуси дастаро ва тимро дастгирӣ мекунанд. бояд дастаҳое ки дар лигаи олӣ бозӣ кунанд ҳамин гуна бояд бошанд. Партоби Шӯҳрат Элмуродов, вале ту ба ҳамлагари дастаи Барқчӣ Масрур Ғафуров бармехӯрад, аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Регар Тадасро мебинем, тамошобинони азиз. Ахмедов, Шӯҳрат Элмуродов, Усман Қосим, ва футболбозони Регар Тадас тӯбро аз даст доданд дар оғоз кардани ҳамла. Фирӯз Бобиев яке аз собиқадорун дар райти дастаи Регар Тадас унвон мешавад. Нисбат ба бозингарон синни солаш то ба ҷоям расидааст, вале нобаст аз ин дар миёнаи майдон бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. махсусан муқобили дастаи Истиқлол Фирӯз Бобиев нақши хеле ва хеле хуб гузошта тавонист. Тамошобинони азиз, идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони Регар Тадас, Бахтиёр Қаландаров ва бозингарони Барқчӣ инҷо ба ӯ имконият надоданд, вале ба ҳар сурат футболбозони Регар Тадас метавонанд ҳамларо идома диҳанд. ҳоло имконияти бисёр хуб Ҷонсон аз канори майдон ва ба бозингари рақами 34 дастаи Регар Тадас Опонг Ҷонсон имконият дода намешавад. чанд лаҳза пештар бегоҳии имрӯз бозии дигари даври ҳафтум бо иштироки дастаҳои Истаравшан ва Вахш баргузор шуд дар шаҳри Истаравшан. ин бозии аввалини Истаравшан буд дар майдони худ ва рақобат бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи бозингарони дастаи Истаравшан ҷамъбаст шуд ва Истаравшан дуюмин пирӯзии худро дар мавсими имсолаи рақобатҳои лигаи олӣ ба даст овард ва ба ин тартиб тими мазкур бо ба даст овардани ғалаба дар муқобили дастаи Вахш дар майдони худ бо 8 имтиёз як зина боло баромад, яъне мавқеи Вахшро ишғол кард. дастаҳои бо ҳам рӯбарӯ шуданд ки дар зинаҳои 7-ум ва 8-ум қарор гирифтанд ва Истаравшанро дар пеш боз бозиҳои муҳимтар интизор ҳастанд. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ, як фурсати бисёр хуб барои соҳибони майдон, вале партоби Шаҳбон Наимовро касе хуб истифода бурда натавонист. имконияти бисёр хуб буд барои бозингарони Барқчӣ. маълум аст ки онҳо гоҳ-гоҳ ба аксулҳамлаҳои худ оғоз мебахшанд. инҷо бархурди Фримпонг ва дифогари дастаи Барқчӣ Баракатулло Неъматуллозода барои мо шумо нишон дода мешавад. ва боз ҳам як бархурд, ин дафъа бо иштироки Юнус Исматуллоев ва ҳамчунин Шӯҳрат Элмуродов. дуни муҳофизатгари ҳардуи даста. биёед мебинем ки чӣ гуна бо ҳам бархурд доштанд. бисёр бархурди пуршиддат. умедворем ҳолати ҳардуи бозингарон хуб аст, вале Рустам Нурматов дар даст баргаи зард дорад. ба яке аз ин бозингарон онро тақдим мекунад. ки аст? Юнус Исматуллоев ё Шӯҳрат Элмуродов? табибон ба ҳарду бозингар ҳоло кӯмак мерасонад. хуб, дастаи Барқчӣ мо гуфтем бештар ҳайати ҷавон дорад. ба Шӯҳрат Элмуродов корти зард нишон дода шуд. ва ҷолиб медонед чи аст? ҷолиб он аст ки барои ман аслан ҳоло Гулмуроди Саъдуру, рефери ФИФА
бо ёрдамчиёни худ дар ин варзишгоҳ қарор дорад ва ин бозиро тамошо карда истоданд. хуб, ҷолиб барои ман он аст ки дар пироҳанҳои бозингарони дастаи барқчӣ на насаби онҳо, балки номи онҳо навишта шудааст ва боз бо ҳуруфи тоҷикӣ мутаваҷҷеҳ шавад. Ин бисёр хуб аст. вақте мо мехоҳем лигаамон миллӣ шавад, бояд тамоми қонуну қоидаҳои забони тоҷикиро бояд риоя намоем. аз ҷумла навишти бозингарон дар пироҳанҳо дар баъзе аз дастаҳо бо имлои забони русӣ навишта шудааст, ки бисёр ҷои таассуф аст ва бояд ин чиз ҳатман назорат карда шавад, чунки вақте мо мехоҳем футболамонро миллӣ кунем, чизҳои дигарамонро бояд мо арҷ гузорем ба албатта забони худамон, забони тоҷикӣ. аммо дар Регар Тадас ин гуна нест. дар Регар Тадас ҳоло насаби бозингарон ҳоло русӣ навишта шудааст. дар бисёре аз дастаҳои дигар ҳамин гуна аст. масалан дирӯз бози клуби маркази варзиш Артиш ва Хуҷанро тамошо кардем. Хуҷан ҳам ҳамин гуна буд. хуб, фикр мекунам ҳоло вар ба ҳамон ҳолате ки бо иштираки бозингари Регар Тадас ва Барқчӣ буд дахолат кард ва дида баромада шуд аз удоқи доварон ки ҳеҷ амалкарди дағале шояд набуда аз ҷониби Шӯҳрат Элмуродов, ба ин хотир бозӣ идома кард. бисёро тасаввур мекунанд ки бояд довар ба назди вар равад. на, вақте ки довари асосие ки дар назди вар нишастааст дудила мешавад, наметавонад хулосаи аниқ барорад, баъдан доварро даъват мекунад ки ба назди вар равад. вале вақте довар аз утоқи доварон хулосаи аниқ мебарорад ки ин ҷо фол нест ё қоидавайронкунӣ нест, бозӣ идома меёбад. партоби хеле баланд, идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ ва довари канор бошад ишора мекунад ки ҳоло инҷо як бархурд бо иштираки бозингари дастаи Барқчӣ сурат гирифтааст. бо ту бозингарони Регар Тадас Шараф Солеҳов тубро аз Фирӯз Бобиев мегирад. Абубакр Сулаймонов идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ аз паҳлӯи чапи майдон, вале Яқуб Ахмедов имконият намедиҳад. имконият ҳаст барои бозингарони Регар Тадас. Квадро Фримпонг ду маротиба, вале дер кард аллакай барои задани зарба. Шерзод Маҳаммадиев эътироз мекунад ба ҳамлагари Регар Тадас ки чӣ гуна нағма кард дар ҷаримагоҳ, аслан бояд зарба мезад. бубинед чӣ гуна паси хуба аз маркази майдон аз ҷониби худи Шерзод Маҳаммадиев иҷро гардид. Квадро Фримпонг танҳо ворди ҷаримагоҳ шуд, вале зарба назад. ду нафарро хост фиреб диҳад, баъдан шояд як кори ғайриоддӣ анҷом диҳад, вале ба ҳадафаш нарасид. ҳамлагари Регар Тадас ки ин қаҳру ғазаби Шерзод Маҳаммадиевро овард. Барқчӣ гуфтем, бинандаи азиз, дар оғози мавсими имсола бисёр хуб дурахшид. агар мутаваҷҷеҳ шуда бошед ба натиҷаи ин даста, дар се даври аввал шогирдони Юсуф Рабиев 5 имтиёз ба даст оварданд. мусовӣ бо Равшан дар даври аввал, бо Иста Равшан дар даври дуввум ва ғалаба бар Вахш. 5 имтиёз овард, вале баъдан натиҷаҳои даста бад шудан гирифт. дар муқобили Кӯктош онҳо бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуданд, дар муқобили Хуҷанд дар ҳамин майдон бо ҳисоби 1-0 ва дар даври гузашта дар муқобили Ҳосилот бо ҳисоби 3-0 дар сафар шикаст хӯрданд. яъне 3 бохти пайҳам доранд шогирдони Юсуф Рабиев.
осман қосим имконият идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Регар Тадас. Шараф Солеҳов, вале маълум мешавад ки дар муқобили ӯ бозингари рақами 15 дастаи Барқчӣ нодуруст бозӣ кард. дифоъгар Бахтовар Ғаюров. бо ту бозингарони Регар Тадас Фирӯз Бобиев, вале партоби диагонали ӯ хеле ҳам баланд аз майдон берун мешавад ва бозингарони Барқчӣ аз назди дарвоза тӯбро ба бозӣ медароранд. бозам тӯбравои футболбозони Регар Тадас Бахтиёр Қаландаров, Асилбек Темуров. имконият идома додани ҳамла ҳаст. Шерзод Маҳмадиев, бозам Темуров ва ҳоло аз ин ҳолат баромадан футболбозони дастаи Барқчӣ Масур Ғафуров, вале паси дақиқ дода натавонист ҳамлагари дастаи Барқчӣ. камтар бетаҷрибагии бозингарони дастаи Барқчӣ дар бозиҳои лигаи олӣ эҳсос мешавад ва инро худи сармураббии дастаи Юсуф Рабиев ҳам борҳо дар мусоҳибаҳои худ қайд кард ки таҷриба намерасад то ҳол барои ин даста. вале ба ҳар сурат фикр мекунам бозӣ ба бозӣ даста метавонад натиҷаҳои хуб нишон диҳад. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Барқчӣ. тӯбрабои Шараф Солеҳов бисёр хуб. ва инҷо хато сурат мегирад аз ҷониби бозингари рақами 22 дастаи Регар Тадас Ёқуб Ахмедов ва Рустам Нурматов зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба фоидаи бозингарони дастаи Барқчӣ. Шаҳбон Наимов аз поя афтид ва имкони ба даст овардани вазъияти стандартӣ барои футболбозони дастаи Барқчӣ ба миён омад. хуб, биёд мебинем тамошобинони азиз, 20 дақиқа сипарӣ мешавад аз оғози ин рақобат. як-ду кӯшишҳои футболбозони Регар Тадас буданд, вале бозингарони Барқчӣ то ҳол ягон имконияти хуб ба миён наоварданд. ду бозингари дифои дастаи Барқчӣ ҳам дар ҷаримагоҳи тими ҳариф қарор гирифтанд. биё таваҷҷӯҳ мекунем бозигузорӣ мешавад аз сӯи футболбозони дастаи Барқчӣ. зарба зада мешавад ҷониби дарвозаи Регар Тадас ва имконияти бисёр хуб, аммо бозингарони дастаи Регар Тадас дар ин вазъият тӯбро аз майдон зада берун мекунанд. хеле имконияти хуб буд. як бозигузорӣ аз ҷониби шогирдони Юсуф Рабиев хеле хуб ба назар расид. дар экранҳои мо шумо Бахтовар Ғаюрзода ҳам нишон дода мешавад. биёед мебинем. бале зарба маҳз аз ҷониби ӯ равона шуд ва баъдан худи дарвозабон ва дифоъгарони Регар Тадас ин вазъиятро бартараф карданд.
ҳайти бозингарони эҳтиёти дастаи барқчӣ барои мо шумо нишон дода мешавад. онҷо чанд футболбози хубро ҳам дидан мумкин аст. рустам камолов ки дар мавсими имсола дар чанд бозӣ дар ҳайти асосии ин тим ҳунарнамоӣ кард ва боз чанд нафари дигар. خب اینجا از дарвозабони дастаи хуҷанд дар экранҳои умуму шумо футболбози клуби марказии варзиш артиш абдулло шарифов ин бозиро тамошо карда истоданд. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи барқчӣ вале бенатиҷа. фурсат акнун барои футболбозони дастаи барқчӣ. Регар Тадас ҳам мавсимро бисёр хуб шурӯъ кард. тамошобинони азиз, хеле хуб шурӯъ карда ва то даври шашум онҳо ба бохт рӯбарӯ нашуда буданд ва дар даври гузашта тими мазкур аз Истиқлол, чемпиони феълии мамлакат, дар як бозии ҳассос ба бохт рӯбарӯ шуд. барқчӣ чанд сол пеш дар лигаи олӣ буд ва аслан онҷо футболбозони хуб ҳам ҷамъоварӣ шуда буд. охирин бор тими мазкур соли 2018 аз лигаи олӣ ба лигаи якуми мамлакат рафт ва ҳайти хуб ҳам ҷамъоварӣ шуда буд ба ин даста. як замоне дар қатори бозингарони ҷавон ки қисми онҳо узви тими миллии футболи кишварамон ҳастанд, бозингарони ботаҷриба ҳам ҷамъ шуда буданд. як вақт хуршед маҳмудов дар дастаи барқчӣ бозӣ мекард, ойбек абдуғаффоров, инчунин амирбек ҷурабоев, комил саидов футболбозони ботаҷриба бозӣ мекарданд. 4-5 нафар бозингари хуб ботаҷриба, соҳиби истеъдод. ва агар ҳоло ба ҳайти дастаи барқчӣ ҳам дар равзанаи гузариши тобистона боз ҳамин гуна бозингарони ботаҷриба ҷалб карда шаванд, ман фикр мекунам даста метавонад натиҷаи хуб нишон диҳад дар мавсими имсолаи лигаи олӣ, чунки 3-4 бозингари пуртаҷриба метавонанд боз бозии дастаро дигаргун кунанд. фирӯз бобиев, осман қосим вале монеа мешавад ба ӯ Масрур Ғафуров. тӯб аз майдон берун мегардад. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи барқчӣ. ҳоло фурсат ҳаст барои идома додани ҳамла. Абубакр Сулаймонов, партоби ӯ Бахтиёр Қаландаров тӯбро берун кард. имкони зарбазанӣ буд, вале акнун аксол ҳамлаи бозингарони Регар Тадасро мебинем. ҳоло Қаландаровро аз пой меафтонанд футболбозони дастаи барқчӣ ва ӯ метавонист аксол ҳамлаи дастаи Регар Тадасро оғоз кунад, вале нашуд. Рустам Нурматов ҳоло огоҳӣ медиҳад ба Юнус Исматуллоев. дубин огоҳӣ дар бозии имрӯз аст. дер кард Юнус Исматуллоев, ба ин хотир дифогари дастаи Регар Тадасро аз пой афтонид. аксол ҳамлаи дастаи барқчӣ, вале тӯбро аз худ пеш сар медиҳад Масрур Ғафуров. идомаи ҳамлаи дастаи Регар Тадас ҳеҷ чиз нест. ҳоло Квадво Фримпонг ва Баракатулло Неъматуллозода тӯбро аз майдон зада берун мекунанд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Регар Тадас. як бора зарбаи кунҷӣ бо бозигузорӣ оғоз шуд. Солеҳов, партоби хеле баланд. Осман Қосим талош мекард, аммо бозингарони дастаи барқчӣ ин вазъиятро бартараф карданд ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ нафа аз канори чап.
идомаи ҳамлаи бозингарони регартадаст муваффақ намешавад. Шерзод Маҳаммадиев ҳоло имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони Барчи вуҷуд дорад. 1-1 бора 6 бозингари дастаи Барчи дар хати ҳамла. Имконияти бисёр хуб, биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба фурсате ки бозингарони дастаи Барчи ба миён меоваранд, аммо дар ин лаҳза ин фурсат бенатиҷа ба поён расид. Ҷовидон Хушвақтов хеле ҳамлаи ҷавобӣ хуб доштанд бозингарони дастаи Барчи, аммо муваффақ нашуданд. Шурат Элмуродов, Қаландаров, Ахмедов, Маҳаммадиев боз ҳам тӯбро ба бозингарони дастаи Барчи. Партов бисёр хуб. Инҷо Абубакр Сулаймонов аст, метавонад хеле хуб бозӣ кунад ва партоби зуди ӯ тӯб ба пои Бахтиёр Қаландаров расид. Яқубҷон Ахмедов, бозигузори футболбозони Регартадаст. ҳамла аз канори чап оғоз мешавад. Асилбек Тимуров, Ҷонсон, зарбаи Ҷонсон ва тӯб бо як расиш ба пои бозингарони дастаи Барчи аз майдон берун мешавад. خب بیاید ببینیم شیرزاد محمدیف، پرتاب بنهایت بلند و باز هم بازیگران دسته برچی توپ را از میدان زده بیرون می نمایند. پرتاب خیلی بلند، امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان رگارتاداست وجود دارد. شورت المرادف، پرتاب خیلی هم بلند و شاوبیدین از دروازه بیرون آمد، این وضعیت را برطرف کرد. و بعد از آن که توپ به دست بازیگر رگارتاداست رسید، دوباره بازی را باز داشت. تا دقیقه 30 فوتبالبازان برچی خوب بازی دارند. اصلا بیشتر توپ زیر نظارت فوتبالبازان رگارتاداست است. یک بازی جالب رو حالا فکر میکنم تماشا کرده شده. ابوبکر سلیمانوف ولی توپ رو از پای او میگیره. شرف صالحوف، جانسون، ادامه حمله دسته رگارتاداست و با جانسون فرصت ندادند فوتبالبازان دسته برچی. شهبان نعیمов از میان دو نفر میگذرد، میتواند حمله خوب برای بازیگران دسته برچی به میان آورد. جاویدان خوشوقت زاده پس به کناری راست، امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان دسته برچی وجود دارد و یک ضربه خیلی هم سخت جاویدان و تو بالاتر از دروازه رگارتاداست از میدان بیرون می شود. ادامه حمله رگارتاداست و تو با کوات و فریمپونگ خوبتر نرسید.
پس با پشت پای ارسال شد با مرکز، ولی توپ در اختیار بازیکنان برچی قرار گرفت و باز دوباره جاویدان نتوانست که ادامه حمله برچی رو ادامه بخشد. شرف صالحов، محمدیف، فرصت بود برای فولوبوزن دسته ریگارتاداس. ادامه دارد بازی. دقیقه 34 رقابت نزدیک شده ایستاده است. حساب 0-0. ادامه حمله دسته برچی، فرصت بسیار خوب، حالا ضربه اجرا می شود و اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون میگردد. بلال باباєв، ببینید چگونه حرکت های خوب. ضربه هم به هر صورت من فکر میکنم خوب اجرا شد، ولی وارد دروازه نگردید. دو نفر رو گذاشت، نفر سوم و چهارم رو هم گذاشت بلال باباєв، اما تو وارد دروازه نشد. بهترین گزارش، بهترین تکنیکا با اشتراک بازیگر 18 ساله دسته برچی بلال باباєв. خیلی نزدیک بودن شاگردان یوسف ربیев برای کشودن حساب بازی. کватво фримпонг با اجازه نمیدن فولوبوزن دسته برچی. جاویدان خوشوقت زدم توسط دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده بازی میکنن فولوبوزن برچی و توپ رو از دست دادن. امسال تماشاگران عزیز شماره دسته ها در لیگ اولی که اصلا طبق نقشه باید 10 دسته برآمد میکرد زیاد شد با اشتراک 12 دسته. و اصلا میدونید در چمپیونات تاجیکستان تا سال 1996 16 دسته برآمد میکرد. بسیار دسته های خوب هم بودن، از جمله تیم های معروفی پامیر دوشنبه، ستاره دوشنبه، شادمان حصار، باز اینجا دیناموی دوشنبه، خب پختکوری پرولتارسک که حالا جبور رسولов اصلا است بازی میکردند. خب بعداً باز تیم بوفانده بود از شهر دوشنبه، هولبوک بود از نوهواسی. من خیلی زیاد بودن چنین شماره دسته ها، ولی بعداً باز سال 97 13 دسته اشتراک کرد و سال 98 12 دسته. و این ترتیب آیسته آیسته شماره دسته ها کمتر شدن، ولی باز در آغاز سالهای 2000 شماره دسته های لیگ اولی فوتبال کشورمون باز زیاد کرده شد. مثلا در سال 2002 شماره دسته از 10 تا به 12 تا رسانیده شد، ولی بعدا با گذشت چند سال دیگر شماره دسته ها کمتر گردید. ولی سال 2003 اگر با رقابت‌های چمپیونات مملکت متوجه شویم، اون زمان 16 دسته در چمپیونات تاجیکستان بازی میکرد. مفهومه که ماس ریگارتاداس عنوان چمپیونی رو به دست آورده بود با 81 امتیاز. در سال 2003 اونها از خوجند پیش گذاشته بودند با تفاوت 9 امتیاز زیادتر پیشکی عنوان چمپیونی رو به دست آوردند. 16 دسته بسیار خوب هم بودند. حالا زاینده رحیموف سرمربی دسته ریگارتاداس اعتراض میکند. و اینجا یعقوب احمدوف معلوم که خطا کرده است. خب سال 2003 وقتی ریگارتاداس چمپیون مملکت شد، امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیکنان برچی بود، ولی فرصت رو از دست ندادند.
اونجا خوجاند بود авиатор که حالا پرواز نام گرفته است از ناحیه باباجان غفورов وحش. خب باز یک دسته دیگر فرخ از شهر حصار انسول کلوب که بعداً نام روشن رو داشت و بعداً باز نام روشن رو گرفت. استراوشان بدیا دوشنبه یکی از دسته بسیار خوبی وزارت دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه بود اون زمان برآمد میکرد. کلوب مرکزی ورزش ارتش باز دسته پویسک از دوشنبه بود، دیناما دوشنبه، پنچر و چند دسته دیگر از جمله تیم سامار امید دوشنبه، سفربک کریم از ناحیه خراسان، ادامه حمله ریگرتاداز، اوپونگ جونسون، محمدیف، اختیار قلندارов، امکانیت ادامه دادن حمله هست. پس با شرف صالحов، ارسال توپ از جانب شرف صالحov به نتیجه. فیروز بوبیف، امکانیت ادامه دادن حمله برای فلوبوزان ریگرتاداز وجود دارد. اسیلبک تیمورов از کنار چپ، حالا پرتابی خیلی موفق شرف صالحov ولی به توپ نرسید. بازیگر رقم 7 ریگرتاداز. یوسف ربیف، ربیف چند سال اخیر باعث مربی فعالیت کرده شده است. سابق بازیگری دسته های چون ورزوب، ریگرتاداز، در ریگرتاداز هم یک مدت یوسف ربیف بازی کرده است. در هیئت دسته پرواز، وحش، خوجاند، استقلال، در استقلال 3 سال بازی کرده اگر خطا نکنم و در تیم ملی باشد از سال 2004 تا سال 2013 بازی کرده است. خب کامران ترسونов و باز مربیان تیم ملی فوتبال کشور. کامران ترسونов که در چمپیونات هندوستان هنرنمایی میکرد، بعد از به انجام رسیدن مهلت قراردادش با دسته هندوستانی گوکولام کرالا به وطن برگشت. حالا در یگان دسته قرار ندارد، در اجاره آزاد است و ریگرتاداز میتواند کامران ترسونов را به هیئت خود جلب کند. خب رستم خوجاєв سرمربی دسته خوجاند عین حال با مدیر دسته برچی گفته شنید دارد. یک مدت خود رستم خوجاєв هم در برچی سرمربی بود. و در مورد کامران ترسونов باید گفت که او از سال 2021 این جانب قبلا سالهای 2019 و 2021 هم در هندوستان بود. از سال 2021 این جانب همیشه در دسته های لیگ یکم هندوستان بازی میکنند. اصلا دسته های لیگ یکم هندوستان شرایط بسیار خوب دارند، وضع مالیویشون بسیار خوب هم هست. الچیبک رشیدبекov در اکران های ما و شما، حاجی اکبر ازاقov، نمیدونم با کدام سبب الچیبک رشیدبекov کمتر امکانیت پیدا میکند تا در هیئت اساسی هنرنمایی کند. مسعود غفورov ولی او را از پای میافتاند. دفاعگر ریگرتاداز اینجا داور اشاره میکند که افساید بوده است، وگرنه حالت انجام داده دفاعگر دسته ریگرتاداز هم بسیار دغل بود. کامران ترسونов که اصلا دست پرور دسته ریگرتاداز است. بیننده عزیز، حالا با پیشنهاد خوب میتواند به این دسته کمک کند در ادامه موسم. اگر پیشنهاد خوب بشود از جانب ریگرتاداز، اونها خواهند که نتیجه خوب در مرحله دوم چمپیونات به دست آورند، کامران ترسونов رو به دسته جلب کنند. به نظر من بهترین واریانت هم میشود. تجربه بازی در دسته ریگرتاداز رو دارد، در استقلال دارد، در تیم ملی دارد، یک وقت در خوجاند هم بازی کرده است. ولی شاید کامران ترسونov به هندوستان برگردد، چون اونجا پیشنهادها فکر میکنم حتما میشوند و پیشنهادهای دسته های لیگ یکم هندوستان من فکر میکنم از دسته های ما یک سر گردن بالاتر هم هست. برای همین فوتبال مذکور میتواند اونجا رو انتخاب کند اگر پیشنهاد آید. بختیار قلندارов، عثمان قاسم، اسیلبک تیمورov،
фишор меоранд футболбозони дастаи барқчӣ. اعتراض میکنند بازیگران دسته برقچی با تووری کنار. ادامه حمله دسته برقچی و فرصت بسیار خوب هم هست. جاویدان خوشوقت زدم و ضربه کنجی به هر صورت به نفع صاحبان میدان. دقیقه 44 رقابت نزدیک شده است. خب بالا بیاد ببینیم. ادامه حمله فوتبالبازان دسته برقچی. ابوبکر سلیمانов پرتاب او به جریمه‌گاه دسته دیگرتاده است ولی چندان موافق نبود برای اون فوتبالبازانی که در جریمه‌گاه قرار داشتند. جانسون توپ رو از اون میگیرن فوتبالبازان دسته برقچی. امکانیت ادامه دادن حمله هست برای فوتبالبازان دسته برقچی. پس به کنار راست میدان ارسال توپ باز هم به جریمه‌گاه و باز هم ضربه کنجی است. در دقیقه 45 رقابت در این لحظه بازیگر رقم 19 حمایتگر کناری راست مقداد روزیقوف میتوانست توپ رو به جریمه‌گاه ارسال کند. در دوره گذشته محض سلسله بازی‌های خوبی دیگرتاده است از جهت سر ندادن گل هم پایان یافت. برای استقلال اولین دسته بود که در موسم امسال به دروازه دیگرتاده است گل زد. یک بار دو گل. 5 دوره بود که دیگرتاده است به دروازه خود گل سر نمیداد. خب 4 دقیقه اضافه کرده می شود به نیمه اولی بازی بین دسته‌های برقچی و ریگارتاده است. بازیگران برقچی هم بسیار خوب نردمایی کرده شدن در مقابل ریگارتاده است. من فکر میکنم اکنون بازی و بازی دسته هایی که تجربه ندارن شاید در لیگ اول اونها هم خوب نردمایی کرده میتونن. ادامه حمله دسته ریگارتاده است. اوپن جانسون پسیو خطرناک هم بود. ادامه حمله دسته ریگارتاده است و ضربه کنجی خیلی ضربه سخت شیرزاد محمدیف بود. شهاب‌الدین محمودزاده میتوانست توپ را داشته گیرد ولی توپ از پایان دستان او از پهلوی دروازه بیرون شد. بیتبور دیگر میبینیم برخورد شهرت المرادov و برکت الله نعمت الله زاده. بعدن ضربه قریب بود وارد توی دروازه شود ولی با وقتی دروازه‌بان برقچی از پهلوی دروازه بیرون گردید. شهاب‌الدین محمودزاده توپ را داشته میگیرد. ادامه حمله دسته برقچی. حالا فرصت هست برای فوتبالبازان دسته برقچی. پرتاب به جریمه‌گاه. جاویدان خوشوقت زاده ولی ضربه او بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود.
Шараф Солихов. имконияти бисёр хуб барои Регард Адас ва Шерзод Маҳаммадиев. ин дафъа зарба мезанад, вале хато. Сараввал Квадло Фримпонг. бисёр имконияти хуб буд барои бозигарони дастаи Регард Адас. инҷо Понг Ҷонсон будааст, на Квадло Фримпонг. пас бисёр хуби Шараф Солихов. медонед, агар Регард Адас имрӯз ғалаба кунад, мавқеи худро дар зинаи сеюм мустаҳкам нигоҳ медорад. чун Хуҷанд ҳам имтиёзи 11-уми худро ба даст овард дирӯз баъд аз натиҷаи мусовие ки бо тими Артиш дошт. ва муҳим аст, фикр мекунам барои Регард Адас ғалаба дар бозии имрӯза. барои Барчи ҳам ҳамин гуна. ҳоло дар лигаи олӣ инҷо садои хуштаки довар бинандаи азиз аз анҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад. ҳисоб 0-0 кушода нашудааст. хуб, баъдан дар нимаи дуввум ҳатман суханҳои худро идома медиҳем. бинандаи азиз, як қисми бисёр хубро бо иштироки дастаҳо дидем. дилгиркунанда набуд ба ҳар сурат. бозии хуби ҳуҷумиро ҳар ду даста ба намоиш гузоштанд ва мебинем ки дар қисми дуввум дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. бо мо бошед ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем.
بیننده عزیز و ارجمند برمیگردیم به قسم دومی بازی بین دسته‌های برقچی و ریگر تداس ورزشگاه مرکزی شهر حصار و نیمه دومی رقابت است. حالا در هیئت دسته‌ها البته در هیئت دسته ریگر و همچنین برقچی تغییرات دیده نمی شود و بیاید توجه میکنیم بار دیگر به هیئت دسته ها. خب ریگر تداس در زبان اسماعیل ابراهیم اسماعیلوف در خط دفاع مرکز بختیار قلندرов کاپیتان دسته و عثمان قاسم از کنارها یعقوب جان احمدов و اسیلبек تیمورов در مرکز فیروز بوبیев شورت المرادov شیرزاد محمدیев پونک جونسون شرافزان صالحov و در خط حمله کواد و فریمپونک سرمربی دسته زینالدین رحیمов است. هیئت دسته برقچی شاوبدین محمودزاده دروازه‌بان این دسته، برکت‌الله نعمت‌الله و عبدالرؤف غفورزاده کاپیتان دسته در خط دفاع مرکز بازی میکنند. مقداد روزیقов و بختیار غیورов در کنارهای میدان. ادامه حمله دسته ریگر تداس، فرصت برای شهرت المرادov و ضربه کنجی با فایده بازیگران ریگر تداس. خب در مرکز یونس اسمت‌الله‌یف، جاویدان خوشوقتов، بیلال بابویف، شهبان نعیمov و ابوبکر سلیمانov در خط حمله بازی میکند. مسرور غفورov سرمربی دسته یوسف ربیف است. ادامه حمله ریگر تداس و گل ضربه شرف صالحov در دقیقه 48 رقابت حساب را باز میکند. در دیدار امروزه اینک چند بازی پیهم می شود که شرف صالحov مؤلف گل می شود. بیننده عزیز خیلی عالی و خیلی بازیگزاری خوب است جانب فوتبالبازان دسته ریگر تداس در آغاز نیمه دوم و شرف صالحov مؤلف گل می شود. شده و نیشتاری مخلصان دسته ریگر تداس رو حد و کنار ندارد. بیا توجه میکنیم خود شرف صالحov و اینجا توپ با بازیگران برقچی رسید و با پای شرف صالحov رفت و این بازیگر توانست توپ رو با کنجی دروازه دسته برقچی روان کند. مهمانان پیش صف میشوند در بازی امروزه. سه بازی پیهم است که شرف صالحov گل میزند. مقابل اسخط و از پنالتی گل زد. با دروازه دسته استقلال در دوره گذشته با دست حساب 2-0 گل زد. با دست حساب 1-0. حالا باشد در بازی مقابل برقچی حساب را باز کرد. شرف صالحov المرادov پس با اوپن جونسون نرسید در همین لحظه ها. بسیار فرصت خوب هم بود. ادامه حمله دسته ریگر تداس، اوپن جونسون امکانیت ادامه دادن حمله هست برای فوتبالبازان مهمان و سراسیمه شهرت المرادov فاست داد اما بی نتیجه. بیا توجه میکنیم و ادامه حمله دسته برقچی و اونها میتوانند یک عکس الحمله خوبی داشته باشند در بازی امروز. مسرور غفورov ولی سرعت پاس خیلی بلند بود، برای همین مسرور غفورov نتوانست به توپ رسد. خیلی امکانیت خوب. اسیلبek تیمورov ادامه حمله دسته ریگر تداس. ضربه فیروز بوبیев جانب دروازه محمودزاده به نتیجه و شاوبدین توپ رو داشته میگیرد. با تو بازیگران دسته برقچی یونس اسمت‌اللهیف پرتاب دیاگونال بسیار دقیق با پهلوی چپ میدان. ادامه حمله دسته برقچی رو میبینیم. گزارش بسیار خوبی شهبان نعیمov اما پاس خطا بود. همه چیز در سطح بلند اما پاس خطا. برکت‌الله نعمت‌الله زاده، جاویدان خوشوقت زاده،
ҳоло Шараф Солеҳов ҳамлакари дастаи Регартадаст метавонад ба қатори нишонзанҳои мусобиқа шомил шавад. дар садри аввал ҳамлакари дастаи Истиқлол ва Хуҷанд, Элеке Блессинг ва Артём Сердюк бо 5 голи қарор доранд. боз чанд бозӣ дигар дар пеш аст. дар синаи дуввум Шеридин Бобоев аз ҳосилот бо 4 топ ва Алишер Ҷалилов аз Истиқлол. идомаи ҳамлаи Регартадаст ва зарбаи бисёр хуби Опонг Ҷонсон ту ба паҳлӯи дарвоза расид. аслан дар бозиҳои аввали Регартадаст дар мавсими имсола ҳунарнамои Опонг Ҷонсон интиқоди хеле зиёдро фикр мекунам ба миён овард, вале бубинед бозӣ ба бозӣ Ҷонсон хеле хуб дурахшида истодааст. Қосим Осман, Асилбек Темуров, Кватво Фримпонг, Элмуродов, бозигузори хуби футболбозони Регартадаст, ирсоли ту ба Шараф Солеҳов, Ёқуб Ахмедов, Бахтиёр Қаландаров, имрӯз албатта дар ҳайати дастаи Регартадаст Жозеф Феумба ки дар бозии муқобили Истиқлол корти сурх гирифт, иштирок накарда истодааст ва ӯро Кумитаи интизомии Федератсияи футболи кишвар аз 2 бозӣ даста маҳрум кард. ин бозӣ ба таври оянда Жозеф Феумба иштирок карда наметавонад. яке аз беҳтарин дифоъгарони дастаи Регартадаст ҳам ҳаст. ва Ёқубҷон Ахмедов дар мавқеъи ҳоло ҳунарнамоӣ карда истодааст. Эммануэл Кватво Фримпонг ҳамлагари дастаи Регартадаст, бозингари 24 сола аз кишвари Гана. хуб, зарбаи ҷаримавӣ Опонг Ҷонсон ҳоло дар назди туб аст. бозингари 26 сола, ӯ ҳам аз Гана аст. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба бозигузори футболбозони Регартадаст. инҷо Шӯҳрат Элмуродов омодааст ки партобро анҷом диҳад. Шерзод Муҳаммадиев, ҳоло пас ба канори чап, Шараф Солеҳов, идомаи ҳамлаи дастаи Регартадаст, партоб ба ҷаримагоҳ ва зарбаи Кватво Фримпонг хато меравад. хато инҷо сурат мегирад аз ҷониби бозингари дастаи Барқчӣ ва Рустам Нурматов ҳоло зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. инҷо танҳо дасти Юнус Исматуллоев ба рӯи бозингари дастаи Регартадаст аст. Оринҷио ҳамин ҷузро ҳисоб кард. довар ва зарбаи ҷаримавӣ дод. хуб, боз як фурсати дигар барои дастаи Регартадаст. аниқташ вазъияти стандартӣ. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ ва Шаҳобиддин Маҳмудзодам. ҳоло Шараф Солеҳов бо сарзарба мезанад. боз ҳам дарвозабон тӯбро аз даст медиҳад, вале маълум мешавад ки Усман Қосим ҳоло фишор овардааст ба дарвозабони дастаи Барқчӣ.
ادامه حمله دست برقچی رو میبینیم. حالا فرصت هست برای فوتبالزن برقچی و امکانیت بسیار خوب ضربه جانبی دروازه ابراهیم اسماعیلوف، ولی دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. شهبان نعیمов بود که این ضربه را اجرا کرد. عکس الحمله دست رگرتاده است. المرادوف فیروز بابیف کвадво фримпонг. توپ در اختیار بازیکنان دسته برقچی. ابوبکر سلیمانов پاس خطا. Yoqubjon Ahmedov. Opong Johnson. Opong Johnson sobiq futbolbozi hay'ati javononi dastai Braga Portugaliya, buzingari dastai Maritimo Portugaliya است. سالهای 2016-17 در دسته براگا بازی کرده است، در جوانان دسته براگا. بعداً در هیئت دسته جوانان ماریتیمو سال 2022 بازی کرده است. تجربه خوبی بازی را دارد و میتواند برای گرتالاس در موسم امسال در موسم بسیار هم دشوار کمک رساند. این بازیگر کشور گانا. عکس الحمله فوتبالزن دسته برقچی به نتیجه بود. اکنون شیرزاد محمدیف پسی با کناری راست ولی خطا انجام می شود. شوراد المرادوف کвадво фримпонг امکانات فشار آوردن بود، این کار را کرد کвадво фримпонг. ادامه حمله دست رگرتاده است. شوراد المرادوف و بسیار امکانیت خوب بازیگزاری عالی شوراد المرادوف. امکانی ضربه زنی هم بود اما اینجا آفساید. ولی از همه مهم که چرا فیروز بابیف ضربه نزد؟ چرا؟ خیلی نزدیک بود. یا شیرزاد محمدیف. شیرزاد محمدیف کسی شاید به اون دیرتر فشار می آوردن. کسی نمیتوانید در همین لحظه سعی راهی شیرزاد محمدیف شود. بسیار موقع خوب داشت. این دوره هفتم است بیننده عزیز. باز تا انجام مرحله اولی چمپیونات تاجیکستان دورهای خیلی زیاد هست. در این دوره علاقه پنجشنبه با استیلاد بازی کردند، بازی بدون گل انجام یافت. کلوب مرکزی ورزش ارتش خوجان هم بازی کردند در روز اول. دیروز انختلاش بازی 0-0 دو بازی علاقه با نتیجه 0-0 و پایان رسیدند و بعداً امروز استرافشان علاقه مقابل وخش بازی کرد، با حساب 2-1 غلبه نمود و حالا برقچی و رگرتالاس با هم دیدار کرده ایستادند. رگرتالاس با حساب 1-0 پیش صف است در سفر. و پگاه 19 مای استقلال با اسخاتا بازی میکند، روشن با کوکتوش. هر دو بازی هم توسط شبکه‌های مو پیشکش شما میشود. بیننده عزیز میتوانید این بازی رو پیگیر باشید از شبکه ورزش و فوتبال. بسیار بازی‌های مهم هستند. بازی دوره هشتم 24 مای صورت میگیرند. سرول اسخاتا با وخش بازی میکند، بعداً کوکتوش با استرافشان، حاصلات با کلوب مرکزی ورزش ارتش، رگرتالاس با پنچر و استقلال با برقچی بازی میکنند. ولی فکر میکنم بازی استقلال با تاخیر انداخته میشود بنابر سبب آنکه
рӯзи 22 ҷамъомади тими миллии футболи кишварамон барои бозӣ бо дастаи урдун ва покистон оғоз мешавад ва ба ин хотир шояд ки аксари бозингарони дастаи истиқлолро футболбозони тими миллӣ ташкил медиҳанд ин бозӣ ба таъхир гузаронида шавад, яъне лағв шавад. Шараф Солеҳов идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ. Шаҳбон Наимов гузариши ӯ пас ба марказ. Абубакр Сулаймонов имконияти идома додани ҳамла барои дастаи барқчӣ ҳаст, вале Юнус Исматқулиев андаке дер кард. Билол Бобоев метавонад ҳамларо идома диҳад аз канори чапи майдон ва бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад Билол Бобоев. бубинед ки чӣ гуна тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад. бозингари рақами 9 дастаи барқчӣ. ҳунарнамояш дар рақобати имрӯза бениҳоят олӣ аст. Ҷовидон Хушвақтзода тӯбро аз даст медиҳад. бозингари рақами 8 барқчӣ дар муқобили футболбози рақами 8 Регар Тадас. имконият барои Регар Тадас. Шӯҳрат Элмуродов пас ба Квадло Фримпонг. зарба ва гол. ҳисоб 2-0. Квадло Фримпонг тӯби дуюми Регар Тадасро ба ҳадаф мерасонад ва паси бисёр ҳам зебои Шӯҳрат Элмуродовро бояд дар алоҳидагӣ қайд кунем бинандаи азиз. Фримпонг бениҳоят олӣ бозӣ кард, махсусан дар қабули тӯб ва муваффақ шудан дар муқобили дарвозабон 1-1. خب بیاید بار دیگر میبینیم اصلا اینجا از حمله رگر تداس حالت تکرار برای ما شما پیشکش میشود، ولی اگر از حالتی از دست دادن توپ که جاویدان خوشوقت‌زاده توپ رو از دست داد توجه کنیم، اونجا خطای نیمه‌مفیزیتگری دسته برقچی بود و بعدا فوتبالبازان رگر تداس توانستند موفق شوند در عکس الحمله. پس شورت المرادف بسیار خوب و کوادرو فریمپونگ توپ دوم رو بعد در این دروازه دسته برقچی روان کرد. 2-0 مهمانان در قسم دوم دو دفعه پیش صف می شوند. فوتبالبازان برقچی امروز گل‌های 11 و 12 خود را به دروازه‌شان سر دادند. خب ببینید چگونه امکانیت بود، افساید نیست. کوادرو فریمپونگ هم سرعتی بلند گرفت و انتظار داشت که شورت المرادف با او پسی گل‌آور می‌دهد. بسیار پسی خوب شورت المرادف و ضربه کوادرو فریمپونگ. حساب 2-0. خب ابوبکر سلیمانов حالا با کارت زرد جزا داده شد. نیمه‌مفیزیتگری دسته برقچی. شورت المرادف پرتاب دیاگونال دقیق، ولی در اینجا شرف صالحов خوبتر توپ رو نگاه داشته نتوانست. خب اینجا برخوردی اوپونگ جانسون و برکت‌الله نعمت‌الله زاده بود. زمانی که حمله دسته رگر تداس آغاز شد، این دو فوتبالباز با هم برخوردند. خب بیاید میبینیم دفاعگری برقچی هم
футболбози ҳарифро надид Осман Қосим будааст ва бозингари Регар Тадаз, яъне ногаҳон ҳарду ин бозингар ба ҳамдигар бархӯрданд. хуб, Шӯрат Элмуродов дар экранҳои мо бу шумо. паси головар дар бозии имрӯза ба ӯ тааллуқ дорад. ва агар ба голи аввали ин бозӣ таваҷҷӯҳ кунем, онҷо паси головар набуд, яъне аз пои бозингарони барқчӣ тӯбро гирифту Шараф Солиев гол зад. хуб, Зайниддин Раҳимов бо Абдулло Умарбоев ёрдамчии худ Фарҳод Холбеков ҳоло машварат мекунанд ки бояд киро иваз кунанд. инҷо машварат мекунанд ва барои иваз кардани бозингарон дақиқаи 67 ҳам ба поён расид ва мураббиён мехоҳанд боз футболбозоне ки нафаси тозатар доранд онҳоро ба майдон ворид кунанд. Илчибек Рашидбеков фикр мекунам омодагӣ дида истодааст. футболбозе ки баъд аз рафтанаш аз клуби маркази варзиши Артеш ва Хуҷанд 1 сол дар Русия буд, дар медиа лигаи ин кишвар бозӣ кард ва боз баргашт. инҷо Ҳоҷи Акбар Узоқов ҳам омодагӣ дорад, Хуршед Тимур Ҷураев ҳам. ван курсии эҳтиёти дастаи Регар Тадаз бисёр пурқувват ҳам ҳаст. бинандаи азиз, биёед голи дастаи Регар Тадазро бори дигар мебинем. ин ҳолати офсайд набуд. Квадро Фримпонг тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. хуб, ғайр аз Ҳоҷи Акбар Узоқов ва Хуршед Тимур Ҷураев ва Илчибек Рашидбеков, Диловар Ғаниев аст, Шарифбек Раҳматов дар курсии эҳтиёти дастаи Регар Тадаз. خب بیننده عزیز، یکی از مربیان فوتبال کشورمون نجمیدین تولیبوف حالا در ورزشگاه هست. نفری که سال گذشته همراه با طاهیر مومینوف در هیئت دسته روشن نوبت از ناکامی‌های دسته روشن در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در فوتبال کشور نتیجه خوب نشان داده است. خب رستم خوجاєв همکاری ما پرویز محمدامین هم اینجا در ورزشگاه قرار دارد. این بازی رو تماشا کرده ایستادند. کامران ترسونوف هم برای ما و شما نشان داده می شود. بازیگر 28 ساله فوتبال کشورمون. در جام آسیا کامران ترسونوف در هیئت تیم ملی بود. بعد از آسیب امیربک جورابویف با هیئت دسته منتخب دعوت شد. ولی در یگان بازی به میدان وارد نشد. خب حاجی اکبر اوزاقوف بازیگر رقم 17 به میدان می آید و او بازیگر رقم 22 یعقوب جان احمدوف را عوض میکند. بنابر سبب آسیبش این دفاعگر ترک میدان کرد و نفری دیگر خورشید تیمور جوراєв وارد میدان می شود. در مرکز او کی را عوض میکند؟ فیروز بوبیف را عوض کرد. خورشید تیمور جوراєв و دلوارچو غنیف هم با جای کوادرو فریمپونگ وارد میدان میشود. سه تغییراتی پای هم زایندین رحیموف در هیئت دسته انجام میدهد. بازیگر جوان دلوارچو غنیف حالا به میدان وارد شد و شاید با گذشت 10 12 یا 15 دقیقه دیگر باز تغییرات هم انجام شود در رگار تداز، چون میبینیم اونجا الچیبک رشیدبکوف آمادگی دیده ایستاده است. باز چند نفر دیگر. عثمان قاسم ادامه حمله دسته برقچی. شهبان نعیمов ولی تو با عثمان قاسم میرسد. از میدان بیرون می شود. در مورد عثمان قاسم نگفتیم. فوتبالباز 22 ساله گانگی. این بازیگر قریب 1 متر 90 سانتی متر قد دارد. قامتش خیلی بلند است و در خط حمایه میتواند برای رگار تداز کمک کند و بازی‌های خوب هم انجام داده ایستاده است. عثمان قاسم
یکی از موفقیت‌های خوبی رگارتادا است که در بازی‌های موسم امسال کم گل سر می‌دهند. این دفاعگران هم هستند: بختیار قلندرов، عثمان قاسم و دیگر دفاعگران کناری. معلوم می‌شود که یعقوب جان احمدов اندک جراحت گرفته است از زانوی خود. خطا از جانب خورشید تیمور جوراєв. کارت زرد به ان محافظتگری دسته رگارتادا است نشان داده می شود. و ببینید چگونه اینجا خورشید تیمور جوراєв پایش لغ شده است. بعداً به فولوبازی دسته برقچی برخورد و رو از پای افتاد. شهبان نعیمов اندک شاید آسیب جدی گرفت ولی میتواند بازی رو ادامه دهد. پرتو با چرمگوی رگارتادا است خوب انجام نمی شود ولی باز هم اینجا خطا صورت می گیرد و کارت زرد دوم کارت سرخ با خورشید تیمور جوراєв بدون یگان دعوا و دودیلگی. حالا این بازیگری که چند دقیقه پیشتر به میدان برآمد کارت زرد دوم می گیرد و ترک میدان می کند. شاید در میدان خوب هم آماده نشد ولی بیاید میبینیم توپ رو اداره کرد. اینجا به توپ نرسید ولی همین عمل کردش باعث بر آن شد که فولوبازی دسته برقچی رو از پای افزاند و کارت زرد دوم داد. رستم نورماتов و او را از میدان بیرون کرد. بازیگری رگارتادا است. اینک دو بازی پای هم می شود که با دو بازیگری رگارتادا است کارت سرخ نشان داده می شود. خورشید تیمور جوراєв ترک میدان میکند. خب با هر صورت تغییرات کاری نداد و برعکس بود. ضربه جریمه‌ای برای دسته برقچی. پانزده دقیقه در اختیار دارن فوتبالبازان برقچی که با شماره زیادتر بازی رو ادامه دهند و برتری دارن از لحاظ شماره زیادی بازیگران و میبینیم که ضربه جریمه‌ای با چه انجام می‌یابد. تماشاگران عزیز برای فوتبالبازان دسته برقچی جاویدان خوشوقت زدم. ضربه او جانبی دروازه و ابراهیم اسماعیلov توپ را داشته میگیرد. دروازه‌بان رگارتادا است و اجازه نمیدهد. ضربه به کنجی دروازه ابراهیم اسماعیلov روان شد و دروازه‌بان توپ را هم برگرداند و هم داشته گرفت. عثمان قاسم فوزان دسته برقچی حالا زود با حمله شتاب میکنند. ابوبکر سلیمانов شهبان نعیمов پرتابی او و بلال بابویف حالا توپ را اداره میکند در کنار چپ میدان
Билол Бубоев. имконияти домодони ҳамла барои футболбозони дастаи Барқчӣ ҳаст. партоби хеле ҳам баланд, фурсат ва зарба аммо сейви олии дарвозабони Иброҳим Исмоилов ва баъдан зарбаи хатои Шаҳбон Наимов. Шаҳбон Наимов ҳоло метавонист дар зудтарин фурсат дарвозаи Регар Тадазро рахт накунад. бубинед чӣ гуна имконият буд. бозингари рақами 19 дастаи Барқчӣ, дифогари канори рост Миқдод Розиқов шароити голзанӣ фароҳам овард. аммо чӣ тавре ки дидед, зарба хато рафт. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ, боз як фурсати дигар Иброҳим Исмоилов ва инҷо маълум мешавад ки Масуд Ғафуров ба дарвозабони дастаи Регар Тадас осеб расонидааст. биёед бибинем. пас ба Масуд Ғафуров бисёр хуб буд ва Масуд Ғафуров ҳам мехост зарба занад. ҳоло шояд ба кӯмаки табибон ниёз надорад дарвозабони Регар Тадас. то довар иҷоза надиҳад, табиби даста наметавонад ба майдон ворид шавад. бахтиёр қаландаров иҷоза намедиҳад ба бозингари дастаи Барқчӣ ки ҳамларо идома диҳад. онҳо фикр мекунам бархурд доштанд, вале бозингари дастаи Барқчӣ ба ҷои худ бармегардад. Масуд Ғафуров ва чӣ тавре ки болотар ишора кардем, дар даври ҳаштум ки 24 май оғоз мешавад то 26 май идома мекунад, баъд аз як ҳафта Барқчӣ дар сафар бояд бо истиқлол бозӣ кунад, вале ман гуфтам эҳтимолияти ба таъхир гузоштани бозӣ ҳам ҳаст. ва Регар Тадас бошад 26 май рӯзи якшанбеи оянда дар муқобили Панҷшер бозӣ мекунад. ҷовидон хушвақтзодам, партоби хеле баланд ба Шаҳбон Наимов, идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ. Шаҳбон Наимов чӣ кор мекунад бинандаи азиз, зарба ва Иброҳим Исмоилов воқеан ҳам бояд аҳсан гуфт ба дарвозабони Регар Тадас чӣ кор мекунад. ду ҳолате буд ки бозингарони Барқчӣ метавонистанд дар 3-4 дақиқаи охир дарвозаи дастаи Регар Тадасро рахт накунанд. Шаҳбон Наимов бисёр олӣ бозӣ кард, пасро ирсол кард ба Абубакр, вале баъдан Билол Бобоев зарба зад, аммо дарвозабони зарбаро баргардонид. Иброҳим Исмоилов ӯ ангезаи хеле баланд дорад, намехоҳад ки ба дарвозаи худ гол сар диҳад, ҳарчанд дар бозӣ бо Истиқлол ҳам намехост. ҳамлаи ҷавобӣ дастаи Регар Тадас, Шараф Солеҳов хуб, тағйирот мешавад дар ҳайати дастаи Барқчӣ.
خب بازیگر رقم 44 با میدان میآید. این فردوس رحیمов و بازیگر رقم 77 یونس اسمت‌اللویев روی وصل کرد. خب بازیگر رقم سیوم با میدان وارد می شود. حمایتگر شهزاد اشورов و او محافظتگر ابوبکر سلیمانов بازیگر رقم 10 روی وصل میکنند. دو تغییرات پای هم یوسف ربیعов انجام داد. با یوسف ربیعов در حیط دسته برچی الفبک بیرومов کمک میکند. مربی دروازه‌بان‌ها علیشیر تویچیف. ادامه حمله دسته برچی. اسیلبک تیمورов حساب خیلی هم بلند. ادامه حمله فولوبوزون دسته برچی. شورت المرادов شرفجان صالحов امکانیت ادامه دادن حمله هست. البته ما نمیتونیم گوییم که برچی در بازی امروز ضعیف بازی کرد. نه، این گونه نیست. برچی با قدر امکان با اون قدرتی که دارند در میدان هنرنمایی کردند. فرصت‌های خیلی خوب داشتند اما تجربه نرسید. اندکی شاید و نرسیده ایستاده است تا حال. بازی به انجام نرسیده است. دقیقه 84 رقابت در پیش ما شما رو باز 6 دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است. باز دوباره میتواند وقتی ایلاوگی دهد. ادامه حمله دسته برچی. خب شریفبек رحمتов آمادگی دیده ایستاده است. بازیگر رقم 14 دسته دیگر تداس از دست پرورانی خود زینالدین رحیمov است. شریفبek رحمتov از زمانی که زینالدین رحیمov سال 2018 در حیط دسته نورسان 17 ساله تاجیکستان در جام آسیا تا به فینال رفت. شریفبek رحمتov بازیگر اساسی بود در جام جهان هم بین بازیگران 17 ساله.
بیننده عزیز ادامه دارد گزارش مستقیم ما از جریان بازی دسته های برقچی و ریگرتاداس. حساب همان 2-0 با فایده ریگرتاداس ادامه دارد. دقیقه 89 بازی نزدیک شده است. ادامه حمله دسته ریگرتاداس. امکانیت برای الچیبک رشیدبеков چند لحظه پیشتر به میدان آمد. همچنین شریفبek رحمتov هم. شریفبek رحمتov در مرکز میدان بازی دارد. الچیبک رشیدبekov در خط حمله. ادامه حمله دسته برقچی، یک فرصت بسیار خوب. توجه میکنیم به ادامه حمله دسته برقچی. جو برای گرفتن توپ بالا مبارزه میبرند بازیگران. خب با تمام اون امکانیت هایش رو زایندی رحیموف در بازی امروز استفاده کرده است. یعنی بازیگرانی که باید ایواز نماید یا باید به میدان برارند. خب وقت اساسی به انجام رسید تماشاگران عزیز. ضربه جریمه‌ای با شکل بازیگران برقچی، ولی ضربه بازیگر رقم 15 دستم به نتیجه انجام یافت. این بختور خیر افتاد. خب با الچیبک رشیدبekov با جای شرفجان صالحov با میدان آمد. مؤلف گل اولی دسته ریگرتاداس در بازی امروزه. قریب زیاده از 85 دقیقه در میدان بازی کرد شرف صالحov. و شریفبek رحمتov با جای اوپونگ جانسون اگر خطا نکنم وارد میدان گردید. تغییرات در رسید دسته برقچی بیننده عزیز. حالا بازیگر رقم 14 ظریف زاده با میدان می آید و او مسعود غفارov بازیگر رقم 7 رو عوض میکنه. اینجا باز بازیگر رقم 6 بهادور نظرزاده وارد میدان می شود و او بازیگر رقم 15 بختور غیرزاده رو عوض میکنه. جاویدان خوشوقت زاده خب وقت خیلی کم باقی مونده است. بازیگران ریگرتاداس میخواهند که به این وسیله توپ رو بیشتر زیر نظارت خود گیرند. الچیبک رشیدبekov ولی توپ الکی از میدان بیرون شده بود. ادامه حمله دسته برقچی بیلال بابایف. ادامه حمله فوتبالبازان دسته برقچی بیلال بابایف. فرصت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان دسته برقچی وجود دارد. پرتاب به جریمه‌گاه رو می‌بینیم و ابراهیم اسماعیلوف دروازه‌بان ریگرتاداس توپ رو داشته می‌گیرد.
ригаартадас метавонад бо ғалабаш бо 14 имтиёз мавқеи худро дар зинаи севими ҷадвал мустаҳкам кунанд ва бо тафовути 3 имтиёз аз хуҷанд яъне пеш гузарад. ва бо тафовути 2 имтиёз камтар аз клуби марказии вардиши артиш қарор мегирад. Билол Бобоев метавонад ҳоло як фурсати бисёр хубро ба миён орад, истифода намояд, аммо муваффақ шуда натавонист бозингари рақами 9 дастаи Барқчӣ. Як дақиқаи дигар мондааст то фарҷоми ин бозӣ. Мамадиев, Элмуродов, Элчибек Рашидбеков, ҳоло паси хуби ӯ ва имконият барои Регаартадас, зарба хуб иҷро нагардид ва офсайд ҳам будааст. инҷо ҳамлагари Регаартадас Диловар Шоғаниев буд, дар офсайд қарор гирифт. ду вариант дошт. ҳар ду бозингар метавонистанд ба тӯб даванд. Шеҳзод Муҳаммадиев шояд дер кард ва Диловар Шоғаниев пештасӣ кард, зарба зад, вале дар офсайд қарор гирифтааст. вале агар Шеҳзод Муҳаммадиев ба тӯб мерасид, аслан паси Элчибек Рашидбеков маҳз ба Шеҳзод Муҳаммадиев буд. боз хуб мешуд. خب 5 دقیقه ایلوه کرده دوباره پایان یافت. تماشاگران عزیز صدای اشتکی رستم نورماتوف رو انتظاریم. ادامه حمله دسته برقچی و شاید با یک حمله دیگر اجازه دهد دوباره پرتاب جانب دروازه و گل بیننده عزیز در دقیقه 96 بازیگران دسته برقچی با دو گلی فلوبازان رگارتاداس جواب میگویند و ضربه بسیار خوب بازیگری که از کرسی احتیاطی به میدان آمد شهزاد اشوروف مؤلف گل در برقچی در بازی امروزه میشد. هرچند همه چیز از دست رفته است ولی یک گل بازیگران برقچی زدن که من فکر میکنم در بازی امروزه از همه زیباتر بود. ببینید شهزاد اشوروف یک پرتابی خیلی هم خوب است بالای دروازه‌بان و حساب شده می شود. ما گمان کردیم که ابراهیم اسماعیلوف این بازی هم بدون سر دادن گل رقابت رگارتاداس رو پایان میدهد، اما نه این طور نشد و بازیگران برقچی یک توپ به دروازه دسته رگارتاداس زدند و همین با همین بیننده عزیز رگارتاداس غلبه کرد این دفعه با حساب 2-1 در سفر مقابل دسته برقچی و به این دسته فکر میکنم پیش از همه مهم بود غلبه و آنها با دست آوردند و با 14 امتیاز موقع خود را در زینه سه‌ای مستحکم نگاه داشتند. بیننده عزیز و ارجمند گزارش ما در همین جا به انجام میرسد. بابا خانم‌زاده بودم که این بازی رو برای شما شرح و توضیح دادم. تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر. با دقت همه دوستداران گوشت شهدباری مرغ ساندرز باسکت KFC دوست داشته